Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to the beautiful people of my YouTube family. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियाँ enjoy कर रहे होंगे. बहुत सारे लोगों ने बहुत क्या पा गया आप वीडियोज़ में, तो सब ने पूछा कि आप कहाँ पाई जाती हैं, आप कहाँ गायब हैं आप. तो मैं बिल्कुल गायब नहीं थी, मैं यहीं हूँ और बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत है. और आपको पता है कि वेडिंग सीज़न है, तो मेरा काम ऐसा है कि मुझे इस सीज़न में ही तो कमाइयाँ करनियाँ होंदियां ने और डेफिनेटली उस वजह से मैं बहुत बिजी थी. कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए अपने काम से रिलेटेड. इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उनको ज़रूर शेयर करूँगी. लेकिन बड़ा हल्ला गुल्ला रहा ना इस दौरान. हल्ला गुल्ला इस तरह से रहा कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आके उधम मचाई रखा. खैर, इन्होंने ये उधम पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में मचाया ही हुआ है, ये कोई नया नहीं मचाया. लेकिन उस उधम का ड्रॉप सीन थोड़ा सा बहुत बुरा रहा, जिसका मुझे बहुत शदीद अफसोस है. उसके अलावा पाकिस्तान में कोई 17-18 घंटे लाइट नहीं रही और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने एक माशाल्लाह एक बहुत काबिल काबीना रखी हुई है अपनी. माशाल्लाह माशाल्लाह इतने हमारे मुल्क में बच्चे नहीं हैं जितनी माशाल्लाह हमारी काबीना की लंबाई है. इतनी हमारी मुल्क में सड़कें नहीं हैं जितनी पाकिस्तान में जो काबीना होती है मशीरों पर, वज़ीरों पर. मतलब कई दफ़ा तो हमें लगता है कि शायद इनके ड्राइवर और इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ही रह गए हैं जो काबीना में नहीं आए. उसके अलावा हर किस्म का फालतू बंदा हमने काबीना में घुसा लेते, समझो बाहर है. लेकिन खैर, कई लोगों को समझ भी आती होगी और उनकी मुझे समझ नहीं आती. सो कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट पॉइंट वाज रिगार्डिंग मोटिवेशनल स्पीकर. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते क्या हैं? हमारे पास पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर्स वो होते हैं जिनके साथ ज़िंदगी का हर हादसा हुआ होता है सवाए दो हादसों के. एक, उन्होंने फौतों के नहीं देखा होता, और दूसरा, समझदार हैं, समझ गए होंगे. अच्छा, ये वही हादसे हैं जो लोग नवाज शरीफ की दफ़ा भी कहते हैं कि माशाल्लाह सवाए कोई ऐसी खातून, मतलब कोई ऐसी बीमारी के उनको सब कुछ हो चुका है दुनिया में जिसकी हमें भी समझ नहीं आती, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमने कभी सुनी नहीं. यही काम मोटिवेशनल स्पीकर्स का है पाकिस्तान में. हर वो चीज़ इनके साथ हो चुकी होती है जो हमारी सोच से भी ज़्यादा होती है. ना मतलब एक इंसान है, आपकी उम्र 40-50 साल के करीब है, या आप अर्ली 40s या 45 में या 50s में हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और आपके हादसात इतने ज़्यादा हैं कि हम सोचते हैं कि आप रात के टाइम पे भी आपके साथ हादसे हो रहे होते हैं या सारा दिन में आपके साथ कितनी दफ़ा हादसे हो रहे होते हैं. खैर, अच्छा, फिर ये कमाल बातें करते हैं. अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो ये कौम को जहाँ जाते हैं वहाँ जिन लोगों से इनका इंटरेक्शन हो रहा होता है, जिनसे बातें करते हैं, उनको ये बताते हैं कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है. हालांकि उसी लेक्चर के खुद माशाल्लाह से 3-4 लाख रुपया लेकर वो लेक्चर देते हैं, लेकिन हमारी प्यारी आवाम को ये बताया जाता है कि इस पैसे की कोई अहमियत नहीं है. समझो बात है, जिस पैसे का आप इस मुल्क को बता रहे हैं जिसमें 70% आबादी तकरीबन या पॉवर्टी लेन से कुछ ऊपर है या उससे तो ज़्यादा ही तकरीबन नीचे है, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है. सॉरी जी, पैसे की बिल्कुल अहमियत है. दूसरी बात कि आप एक ऐसे फोरम पे जाते हैं और एक प्लांटेड तरीके से जाकर एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू करते हैं जिसके साथ इस वक्त प्रॉब्ली 60 नहीं तो 65% आबादी उसके साथ खड़ी है पाकिस्तान की. और उसकी कुछ वजूहत हैं. ओवर द पीरियड ऑफ 9 months हमने देखा कि किस किस तरह से एक लीडर को मिलाइन करने के लिए, उसको शो करने के लिए कि वो कितना नाकाम रहा, आपने किस किस तरह के कार्ड्स प्ले किए हैं, सब ने देखे. इस मौके पर जब वो हर कार्ड फ्लॉप से फ्लॉप से फ्लॉप होता जा रहा है, उस टाइम पे आपने आके एक तोप का गोला छोड़ दिया. यानी एक ऐसा तीर जो जा कहीं और रहा था, आपने बीच में खड़े होकर उसके वो अपने ऊपर ले लिया. यानी आपने कहा नहीं 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 रुको, स्टॉप, तीर यहाँ ये पकड़ो और ये ठस. फिर उस पर आपने रोना मचा दिया. आपने कहा मेरे बेटे के साथ ये हो गया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था. लेकिन साथ ही आपने कहा कि जी मेरा कसूर क्या है और मेरे साथ क्यों हुआ और मतलब किस लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया गया.
آپ نے کیا ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تباہی آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، ڈاکو آ جائیں گھر میں، آپ کا زیور لوٹ کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان نہیں جانا چاہیے، بالکل نو ڈاؤٹ، ایز اے مسلمان ہم یہی بات سوچتے ہیں کہ ایمان نہیں جانا چاہیے. تو اس دفعہ آپ نے بات کیوں نہیں سوچی؟ اگر آپ لوگوں کا ٹارگٹ بن گئے، لوگوں نے آپ کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی، تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی بات نہیں، سب کچھ چلا گیا، عزت چلی گئی، لوگوں نے مینوں آئی تئی میری پھیر چھڈی، لیکن ایمان تو نہیں گیا تھا آپ کا. تو آپ اتنے ایکسکیوز می، سوری، جذبات میں ہے نا بندہ بولتا ہوا، اور پانی نہ پیے تو پھر پتہ نہیں کیا بیماری ہے ہم پاکستانیوں میں، پانی نہیں پیتے. اچھا، ویسے میں نے پورے پاکستانیوں پر یہ امپلیمنٹ کر دیا، لیکن میں خود پانی کی چور ہوں. اچھا، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب آپ کی وہ موٹیویٹیڈ اسپیچ کہاں گئی، اور اب آپ کیوں آ کے عوام میں رونا دھونا آپ نے مچا دیا؟ مطلب اب تو آپ کو کھڑے رہنا چاہیے تھا نا، کوئی بات نہیں، ہوتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ حادثات ہوتے ہیں اور یوں کھڑے ہو جاؤ اور یوں کھڑے ہو جاؤ. ہاں جا کہ مجھے اس چیز سے بہت شدید اختلاف ہے. ایک انسان زندگی میں کسی بھی ٹراما سے گزرے، کسی بھی تکلیف سے گزرے، کسی بھی ایسے پیٹرن سے گزرے جہاں اس کی زندگی نے کہیں کو کرو لیا ہو، کہیں اس کی چیزیں کچھ ٹاپسی ٹروی ہوئی ہوں، کہیں وہ جا کے ٹوٹا ہو، گرا ہو، بقول آپ کے اگلے ہی منٹ اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس گرے ہونے پر اس کو شکر کرنا چاہیے اور بس وہ ہو گیا. اور اس کو ایسا نہیں ہوتا، نارمل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں میں سے نکلنا سکھائیں، لیکن لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کنورٹ ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. دس از ہیومن سائیکی، ہیومن نیچر ہے. اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس تکلیف میں سے باہر نکلنے کے لیے. لیکن وہی جب بات آپ کے اوپر آئی تو آپ وہ تکلیف بھی بھول گئے، آپ اپنی موٹیویشن اسپیچ بھی بھول گئے. جس بات پر آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے آپ وہ بھی بھول گئے، اور آپ نے تو جناب عورتوں کی طرح حال حال ڈھال ڈھال مچا دیا. آپ کبھی چیمبر کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے آپ وہاں رو رہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا. کبھی آپ کسی میٹنگ پہ بیٹھے ہوئے آپ وہاں رو رہے، کبھی آپ کسی جگہ لیکچر دے رہے ہیں آپ وہاں کہہ رہے ہیں میرا قصور کیا ہے. بھئی آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے لیڈر کو ایسے ٹولے کے ساتھ ملا دیا جو سرٹیفائیڈ، جن کے اوپر سٹیمپس لگی ہوئی ہیں، سرٹیفائیڈ سٹیمپس لگی ہوئی ہیں. آپ نے اس بندے کو ملا دیا، توپوں کا رخ آپ نے خود کر لیا. حالانکہ ایز اے موٹیویشن اسپیکر میں نے آپ کے کچھ ہی لیکچرز انفارچونیٹلی سنے، اور اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں نہیں، اتنی موٹیویشن کی مجھے اپنی زندگی میں بالکل ضرورت نہیں ہے. میں نے وہ لیکچر سننے بند کر دیے، تھینکس ٹو اللہ کہ مجھے تھوڑی ہوش آ گئی کہ میرے سر چ بھی دماغ ہے تو دماغ سے نکل بھی پائی ہے، تو میں خود ہوتا کوئی حساب کتاب کر لوں. اینی ویز، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کو اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ میڈیا پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں تبصرے فرما رہے ہیں، اور آپ باقاعدہ سب لوگوں کے سامنے اس لیڈر سے ایک ٹکٹ کی بھی گزارش کر رہے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے ایجنڈا کا حصہ نہیں تھی. آپ صرف مجھے لگتا ہے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو ٹکٹ ملتی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے لگتا تو آپ کو لفٹ نہیں کرائی اگلے نے. خیر، اس کے بعد لوگوں نے توپوں کا رخ آپ کی طرف کر دیا، کیونکہ قوم جو ہے نا، 22 کروڑ عوام جو ہے اس ملک کی، وہ بے شک شعوری طور پر اتنی میچور نہیں ہوئی، لیکن جس لیڈرز کے ساتھ آپ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے تھے اس نے کو 40-45% دماغ ان لوگوں میں سیاست کی روح سے ڈال دیا ہے. تو وہ ٹیری آپ کا لینا غلط تھا. پھر جو پوسچر تھا آپ کا وہاں بیٹھنے کا، وہاں سے کہیں سے بھی مجھے آپ ایک موٹیویشن اسپیکر نہیں لگے، بلکہ مجھے لگا کہ خان صاحب کی پرسنالٹی نے آپ کو بہت حد تک کنفیوز کیا، کیونکہ مسلسل یوں نہیں، مطلب وہ کیا تھا، مطلب آپ نے ایک ٹیشو پیپر پکڑا، پہلے تو آپ اس کو لینا نہیں چاہ رہے تھے، پھر آپ نے بڑی جلدی سے وہ لیا اور اس کے بعد اس کو فولڈ کیا اور یوں کیا اور وہ یوں کیا. مطلب ہم سب نے دیکھا آپ کی باڈی لینگویج. اچھا، اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے لیکچرز میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے، یوں جائیں، میں ادھر گیا میں نے کہا یوں ہو گیا. یہ سب کہانیاں ہم نے آپ کی سنی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے
किस किस्म का तीर लिया, इसका खैर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने 3 दिन वो तीर लेने के बाद चौथे दिन आपने माफ़ी मांग ली। देखें जी, इस वक्त मुल्क के जो हालात हुए हुए हैं, अक्लमंदी यही है कि किसी उल्टी जगह जाके पंगा ना लिया जाए, और जब आप उस पंगे को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सकें तो पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था खान साहब को, आपको लगा कि भाई बस मैं तो 70 लाख लोगों को दिन में बेवकूफ़ बना लूँगा या महीने में बेवकूफ़ बना लूँगा और उनके ऊपर अपनी धाक जमा लूँगा। तो इट डज़न्ट मीन कि आप एक ऐसे बंदे को जिसकी 22-23 साल की जद्दोजहद है, जिसका एक्सपोजर शायद आपके एक्सपोजर से बहुत बहुत ज़्यादा है, आप उस पर अपनी धाक जमा लेंगे या उसको बेवकूफ़ बना लेंगे, या उसके पूरे इंटरव्यू में से जिस तरह लोग चूरन निकालते हैं आप वो चूरन निकाल के मार्केट में सेल कर लेंगे तो आपके पिछले चूरन की तरह वो सेल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कासिम साहब। माजरत बिल्कुल आपकी करनी बनती थी, देर से की लेकिन कर ली, बेहतर है। काइंडली टिकट लेने वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको पता तो चल गया होगा, लोगों ने आपको टिकट टोकरी कर दी है। अगर आप टिकट लेने वाला काम भी कर देंगे तो जो रही सही कसर है ना वो भी चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦਾ 2-2 3-3 4-4 5-5 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, खुदा की कसम nobody is going to ask you। ये हिस्ट्री से अगर आप इससे सबक हासिल करें तो जिन जिन लोगों ने खान साहब के साथ किसी भी किस्म का पंगा लिया है उन्होंने बाद में रक्षा ही चलाया है। तो ये ना हो कि आपको भी रक्षा चलाना पड़ जाए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आप रक्षा चला के ये तो नहीं कहेंगे तो हमने देख लिया है कि कोई बात नहीं, मेरे ऊपर ये वक्त आया है, मैं ये तब आप ज़रूर क्रिप करेंगे, क्योंकि आपने ये क्रिपिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में लोगों के साथ बैठ के की है और आपने ये क्रिपिंग डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट फोरम्स पर बैठ के की है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सो मेहरबानी करें दोबारा ये तीर लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको समझ आ गई होगी कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। नो मैटर वॉट आप जो भी चूरन बेचें अब वो नहीं बिकेगा। हाँ, जिस आवाम में आप बेच रहे हैं उसको जारी रखें, क्योंकि वो अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है और मेरा ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे अब ये टॉपिक करना चाहिए क्लोज़। मेरा अगला टॉपिक होगा हमारे एक पगाने। पगाना पता है आप लोगों को क्या होता है? पगाना जी पंजाबी में कहते हैं गुब्बारे को। गुब्बारे के माशाल्लाह टाइप हमने एक वज़ीर तवानाई रखा हुआ है और क्या कमाल उनकी कारकर्दगी रही पिछले कुछ दिनों में। पाकिस्तान 17-18 घंटे माशाल्लाह रोशनी नहीं थी, कई जगह तो सिग्नल्स ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम उन आहो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है या ये जो मैंने कटा खोला है ये आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन प्रेस कर दें और ये शेयर भी कर देना। मेरे सब्सक्राइबर भी बड़े थोड़े हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मतलब सिर्फ आप लोग ही सुन रहे होते हैं, मतलब अगर किसी और को आप मुस्तफ़ीद कर दें, चलो नहीं भी करना आपने, तो अगर किसी को आपने टॉर्चर ही देना है तो आप मेरी वीडियो भेज के उसको टॉर्चर दे लें। देखें फ़ायदा तो आपका ही दोनों तरफ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल सी यू सून। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।